কি খাবি চাই অৰ্ডাৰ দেও না মোবাইলত চিকেন পকোৰা খাবি কাম নহৰ কোনো কথাই নাই হইব বন্ধু মোৰ জীৱনৰ সকলোৱে চন্দ্ৰবিন্দু গো ক'ত যাম বন্ধু সিদিনা আজি মিটিংখন দিছিলোঁ তুমি গম পোৱা নাই ঐ মই বাগাত দিছিলোঁ তোৰ মনত হা? আছে মই ভাবিছোঁ সেই তোমাৰ কাৰণে কিমান মিটিং দিম বন্ধু আৰু একবাৰ ক'ব নেকি মিটিংখনৰ কথা মানে সেইদিনা অলপমান মানে মই অলপ নাইট ডিউটি কৰিছিলোঁ ৰাতি মানে অলপ বটল খুলি দিছিলোঁ ৰাতি হয় নেকি অলপমান যদি আৰু একবাৰ কয় তোৰ মনত কিয় নাই মই ভাবিছোঁ কি কম মনত নহ'লে কেনেকৈ হ'ব মই তোমাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে মিটিং দিবা নোৱাৰোঁ নহয় মই চৰি বন্ধু ঠিক আছে আৰু একবাৰ কৈ দিম মই যোৱা চোনপাৰা চকলৈ যোৱা তাত বামপানীৰ ঘৰ দুটা লুটি লৈ যোৱা যোৱা ঠিক আছে বন্ধু এটা কথা কিন্তু ঘৰটো লুটাৰ পাছত যি পইচা পাম মোকো কিন্তু সেই নিচিনাটো ডাঙৰ পিষ্টল দিব লাগিব হ'ব তো সৰু নহয় নাই হৈ যাব চিন্তা নকৰিবা মই আছোঁ যাওঁ ফটাফট যাই মোকো ডাঙৰ পিষ্টল যাওঁ শুনা ধৰাত যদি পৰা তেতিয়াহ'লে বন্ধুৰ নাম নক'বা নকওঁ বন্ধু নকওঁ আমি ধৰাত নাপাৰোঁ যোৱা যাওঁ Para da ভোক লাগছি কে খাবা দি কি কৈছা তো ভোক লাগছি তাই মনলো ভোক লাগছে এতিয়া কি খাবি মায়েও এটা আঁতৰাই গৈছে দেউতাইও নে কি মোৰ ভয় লাগে ৰাতি 1টা বাজিল চাচোন 1টা বাজিল ৰাতি তই কি খাবি তই ভাতো নাই অলপমান ভাত আছে কি খাবি চাই অৰ্ডাৰ দেও না মোবাইলত চিকেন পকোৰা খাবি না ভেজ বিৰিয়ানী খাবি চিকেন পকোৰাটো অৰ্ডাৰ দেও না দে 10 মিনিট আছে আহি আছে ৰ অলপমান দিন থাক পাৰবি না অৰ্ডাৰ দিছোঁ ৰ এই এইটো আছিল না ঘৰটো মানুহজন নাই জ্ঞান লাগছে কি নহ'লে বেছি পাৰিব বাৰু ভুল ল'ব নোৱাৰা নেকি মোৰ লম্বলটো ভালকৈ থ এইটো ধনী ঘৰ সেই নতুন আছে না কিবা থাকবা লাগি বন্ধুই কৰ্মতে এইটোৱেই হ'ব মই ডাঙৰ পিষ্টল পাম খোলা আছে খোলা আছে বেছি কিন্তু সেই কৰিলি বোলে ভৰিত গুলাবি মৰাকে নামাৰবি নব্বৈ বছৰ মোৰ অলপমান বন্ধুকটো দে এখন হুমুকটো দিবই আমি চাইকেল গালে চুৰ কৰা আছিলোঁ ভয় লাগে কেনা para da ভোক খাইতে খানা আহিব ৰ 5 মিনিটত আহি যাব কি আছে কেতিয়া বাগাত দি সোনে তো মানে বাগা দে হনা নাজনো মায়ো নাই পাপায়ো নাই পাপা সাবা ফোন কৰা পাপা ফোন কৰি লাগি দিলা পাপাই নাই আমাৰে ক'ত কি আছে পাপাই নাই কি আছে পাপাক নালগে হনা লাগে আমাৰে ঘৰত মাছ ঘৰত মিলাই ও কেৰম খেলবা পাৰি নেগলা লম সব লম কেৰম খেলবা পাপা যাবা নাই যে দি আছে কথা জলদি মাৰি দি মাৰি দি কিবা হলি ফোনটোৰ নাম লম কি আকৌ মাৰ যাবা এই ফটাফট সারা কষ্ট হবা না এরে হলো সব শোনা জি আছিল হব যে এক মাহ মানততো হব বেছি বৰ ডিষ্টাৰ্ব দিছিল চশমা যে এতিয়া ভাবিলাম চকুৰ দেখাইছে না দেখাই নাপাওঁ ৰাস্তা আহিলে চশমা দিব লাগা এনে অসুবিধা না
বছ কাম হৈ গেল এই বন্ধুৰ এলেকাত কাম নহৰ কোনো কথাই নাই। হৈ গ'ল হয় 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 আপুনি সঁচা কথাই কয় বহুত বস্তু কৈছোঁ বহুত বস্তু কৰিছোঁ বছ ঠিক আছে, সম্পূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল হৈ গৈছে। হৈ গৈছে ঠিক আছে, মই জানো হয় বন্ধু তোমালোকে যি এই কাম কৰিবি পাৰোঁ আমি বছ পাৰিবাই লাগিব। আমি পাৰোঁ মই জানোৱেই তোমালোকে যি পাৰিবা। ঠিক আছে, কিন্তু মই কেন্দুগুৰিত এটা ৰঙা বিন্দিলৰ কাম ৰাখিছোঁ, বিল্ডিং এটাৰ কাম। গতিকে এইটো উঠাই লৈ আহিব লাগে। বিল্ডিংটো উঠালে উঠাই লৈ বিল্ডিংটো নহয় বুজব বিল্ডিং উঠাই লুটমাৰ কৰি লৈ আহিবা, লুটমাৰ কৰি লৈ আহিবা। এই বন্ধু থৈ দিলোঁ ইয়াতে এইটো আৰু আনি আছোঁ জমা ডাঙৰ পিষ্টলটো দিলি হওক ফলকান্তে নিশ্চয় চিন্তা বন্ধু হা, মই এইটো বন্ধুকটো আপডেট কৰিম হ'ব। হ'ব আমি আহোঁ এতিয়া তোমালোকে মোক ধন আনি দিয়া, তোমালোকক যি লাগে মই তাকেই। হৈ যাব বন্ধু ঠিক আছে। হৈ যাব মোকতো জানাই মই ইয়াত লগ নাপাব পাৰা, গতিকে ক'ত লগ পাব লাগে চেণ্টাৰটোত লগ পাম নিশ্চয়, হ'ব একদম নিশ্চয়, হ'ব বন্ধু, তোমালোকে নিশ্চয় পাবা। আমি আহোঁ হা? দিয়া। আচ্ছা, আহোঁ খেলি মা যোৱা। सर जी आइए क्या हुआ वो लोग बोला था ना किसने वो लोग कौन लोग बोरा साहब जी वो उधर मारदार हुआ ना हाँ मारदार हुआ, एक दो मारदार हुआ और लूटपाट हुआ। चलो चलो कहाँ पे मारदार हुआ वो क्या नाम था सुनपरा ना क्या बोल रहा था वो सरजबरा हाँ सरजापरा ना सुनपरा क्या वो मेरे को मतलब नहीं तुम गाड़ी लेकर जल्दी से हमको लोग उधर जाना है चलो सर जी हाँ इसी घर में हुआ था लूटपाट और मारदार। चलो चेक करें क्या चेक करूंगा अंदर जाके, क्या सब कुछ पुलिस ने कर लिया। एक बार देख कर अंदर क्या हो रहा है ठीक है सर जी। अंदर कुछ मिला क्या कुछ भी नहीं मिला, सब कर लिया पुलिस। ठीक है हमको और कुछ सुविधा चाहिए, किस लिए वो सिक्योरिटी के लिए हर जगह वो हो रहा है ना ये। हाँ, ठीक है चलो हाँ, बोल देना आप। मैं बोल दूंगा ऑफिसर को रुको आर्मी हेलमेट निकाल हेलमेट निकाल क्यों क्या हो रहा है? तुमको बोला ना मैं हेलमेट निकाल इतनी रात को आप कहाँ से आया है दुकान से आ रहा हूँ। दुकान से यहाँ पे चेकिंग हो रहा है तुम्हें मालूम नहीं यहाँ पे एक मारदार हुआ है इसलिए हम लोग चेकिंग कर रहा हूँ इधर दारू पी के आया है तुम मैं कहा दारू पी गया, मैं दुकान से आ रहा हूँ रात। आज से इधर मत आना रात को, समझ गया? यहाँ पे मारदार हुआ है ठीक है, जरा संभल के रहना, कभी भी कुछ हो सकता है। इतनी रात को आप मत आना इधर से ठीक है मेरे को मालूम नहीं था ना। हाँ हाँ तू तो वैसे बच्चा है ना इसलिए हम लोग बोला ठीक है, आप लोग आप इधर मत आना ठीक है जाओ, चलो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। अब नहीं आना কি করা যায়? চেকিং চলিছে সেইটো কাৰোবাৰ ধৰিছে বাইকে দি অহা মানুহ তাক ধৰিছে বুইলা বুইলা কৰবি পুলিচ কথা দিয়াৰ কথাই আছিল, পুলিচ কথাৰ টেনশ্যন নাছিল। এতিয়া কি এটা যাবি আৰ্মি কেনেকে যাবি কি তাকে আমাকতো বন্ধুৱে কামটো কৰিব যাবা দিছিল ঘৰটো সেইটোৱে হেৰাই দি হস্তে দি ঘৰটো এইটো মতাৰী বা হ'লে পাই
এইটো নেকি সেইটো নদীটো কাৰণে মথাউৰিটো পাৰ হ'লেও পাৰি কি মানে এতিয়া যাবি কিন্তু ভাত দিবা কি কৰিবি বাৰু অলপ লাগব এটা বুদ্ধি আছে কিন্তু কি কোনে পাৰি পাৰি না পাৰি দেখাব পাৰি না দেখা পাই না মই নাপাই না আমি এনেকৈ কওঁ মই এনেকৈ কৈছোঁ এই হ'ব টেনশ্যন নাই কিবাকে বাচলি বাচা हम सिनेमा देखते रहे इतनी रात को सिनेमा देखता है सिनेमा की सिनेमा চাই क्या बकवास क्या करता है অসমীয়া বুজি নাপাবি মই আপুনি অসমীয়া জানে নেকি আমি সিনেমা চাব গৈছিলো সিনেমা চাইলি ৰাতিটো চলি আছে সিনেমা নাইট ইহঁত নাইট শ্ব' চাবজি हेलो ये सीन के दी কি সিনেমা চাইলি ৰাতিটো এই নতুন ফিল্মখন চলি আছে দেখো কি ফিল্ম ठीक है अमेरिका अरे ऐसा हो ना क्या हुआ सर जी ये लोग हिंदी नहीं समझता है असमिया बोलता है तुम बोलो मैं बोल रहा हूँ क्या बोला ये लोग बोल रहा है कि ये सिनेमा देख के आया है मूवी इतनी रात को हाँ मैं वही पूछ ये रहा 2 हूँ बज गया 2 बज गया इतनी रात को सिनेमा देखता है नाइट शो देख रहा था गाड़ी नहीं मिल रहा था गाड़ी नहीं मिल रहा पैदल आया क्या তোর বইতে হিন্দি লাগলো বলে মই জানো কি জানে স্যার কেন আমি কিবা করব না কোৱা কিন্তু মই কিন্তু মানুহ ভাল দেখা নাই আপনিও মানে আমি যার সিনেমা চাইছো আমি সিনেমা চাই আপনি মানুহ লক্ষণ কিন্তু ভাল দেখা নাই দোৱা এই জানা না না এটা যে এই মাৰামাৰি হৈ আছে মানুহ দুটা মছি আমি গম নাপাওঁ গম নাপাওঁ গম নাপাওঁ তাহলে এই রাতি কোন আমার साथ আমার এটা ঘর না তাহলে हिंदी क्यों ऐसा क्या बोलता है ये लोग बोलता है क्या ये लोग बोल रहा है सिनेमा देख के मूवी देख के आया है इतनी रात को मूवी देखता है हाँ। 2 बज गया नाइट शो गाड़ी नहीं मिल रहा था सर गाड़ी नहीं मिल रहा था क्या गाड़ी नहीं मिल रहा था नहीं सर थोड़ा रात हो गया सॉरी सर जी हाँ ये लोग शरीफ लगता है जाने तो हाल हाल में बहुत हाल जान जब 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 जा फाली जी आए थे तन वीडियो पर दिखाई ना जो भूल चलो चलो तुम उन दोनों के साथ क्या बात कर रहे थे वो दो लोग हिंदी नहीं समझता है इसलिए असमिस में बात कर रहा था ऐसा मिलता है हाँ रुक जा मेरा फोन आया जैन सर जी राम राम हाँ 2 आतंकवादी हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जय हिंद 2 आतंकवादी घुस गया हमारे इधर अभी अभी जो 2 लोग गया थोड़ा शौक हुआ उनपे इतनी रात को बोल रहा है फिल्म देख के आया है तुम एक काम करो तुम उन दोनों को पीछा करो कहाँ जाता है क्या करता है उन दोनों को पीछा करो तुम जाओ और मेरे को इन्फॉर्म कर देना ठीक है साहब तुम जाओ जय हिंद सर जय हिंद। हेलो सब्जी हाँ मैंने उन दोनों का पीछा किया वो 2 लोग एक घर में घुस गया और उनके पास 2 बंदूक भी है हाँ क्या ठोक दूँ क्या उन दोनों को नहीं ठीक है देख रहा हूँ क्या करता है ठीक है आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ ठीक है जय हिंद। ठीक है हेलो सब्जी
मुझे बहुत गड़बड़ लग रहा है इधर। हाँ, आप जल्दी से आ जाओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, ये जल्दी आना। जॉइन चल। आ गया सब्जी? कहाँ है वो दोनों का है? वो इसका घर में घुस गया। वो घर पे है ना? हाँ जो people cái không tao nghĩ sao nó cái như thế này thì không đồng thế như kia 이 장관은 이제 앞에 가서 사실 모여서 한다고 해서 이거 지금 다 판단해 주는 거 이거 yang kilo sunulap nan salah lilo. Oh, hey, army ni kiye. Asa thar tanai. Hey, juga army ni hey, bhai so. Running with King Kong, bullets rain down like it's thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. You know we game time on the front line till it's over. Deep in the trenches, oh yeah, like a soldier. Udah pakar. Tuh, Bang. Posisi lo. सामने गोली लग गया। nó cứ gì देखो कहाँ है आराम से engine হবে জান না লোক ফেলে গো হ্যাঁ ফেলে গো তুই কি যা আবার দিছি হ্যাঁ এই কি হলো আরে গুলি মারছি হ্যাঁ গুলি মারছি তুই আর মনে এই কি দেখো উঠ মোটক সঙ্গ নয় কাকাক মার উঠ ऐसे नहीं होगा तुम एक को कवर फायर जो मिट्टी कैसे जाता है तुम एक को Hands up! Bisa không dâu? मर गया खत्म राम राम साहब जी हाँ वो हमारे उधर दोनों आतंकवादी आया था ना हाँ हम दोनों उसको मार दिया
और हमारे साथी जो है ना उसको पैर में गोली लग गया। आप फौरन गाड़ी भेज दो। हाँ ठीक है, राम राम।